في شرحه على الترمذي، العارضة، عارضة الأحوذي، شرح الترمذي. هذا من كبار المالكية كان كبار القضاة في المغرب العربي وفي الأندلس. وقال لكل إمام منهج. قال بدأ مثلا البخاري بكتاب بدء الوحي، وبدأ مسلم الصحيح بكتاب الإيمان، وأصحاب السنن أبو داود مثلا بدأ بالطهارة، كتاب الطهارة، والترمذي سنن الترمذي بدأ بالوضوء. كل واحد عنده منهج، بدأ بمنهج. قال ابن العربي: وأوفقهم الإمام مالك الذي بدأ بأوقات الصلاة. مالك رحمه الله في الموطأ بدأ بالوقت، أوقات الصلاة، أو باب وقوت الصلاة، أو باب وقت الصلاة. كل هذا على حسب الموطئات، كل موطأ عنده يعني صيغة. Donc, Ibn al-Arabi, c'est un grand juriste malikite. Dans son commentaire de Sunan al-Tirmidhi, il nous dit chaque savant a une méthode. Chacun avait une méthode propre à lui pour écrire les hadiths. Il dit le Bukhari a commencé par la révélation. Bad al-Wahy, la révélation. Muslim a commencé par l'iman, la foi. Sunan Abi Daoud, il a commencé par les ablutions, pareil que l'imam al-Tirmidhi. Et il nous dit, à son choix à lui, Ibn al-Arabi, il nous dit le meilleur c'est l'imam Malik, qui a commencé le Muwatta par les horaires de la prière. Pourquoi Imam Malik? Il nous dit, parce que il nous dit la foi, Muslim, bada'a bil iman. Il nous dit la foi, c'est toute une science à part, toute une science. Il nous dit la révélation également, c'est toute une science. Elle ne devrait pas être avec les ablutions, avec la prière. Ça c'est une autre science. On ne peut pas, par exemple, avoir sur le même livre l'histoire de la civilisation islamique et après avoir les ablutions, les prières. Ça c'est une science, l'histoire. Et la pratique religieuse c'est une autre science. La foi également. La révélation également, dit-il. Et il nous dit, Malik rahimahullah, il a commencé par les horaires de la prière. Parce que, il choisit la méthode de Malik, parce que les ablutions, c'est-à-dire Sunan Abi Daoud, et la prière, certains ont commencé par la prière, et la prière ne sont pas obligatoires si le temps de la prière est arrivé, n'est pas arrivé. يقول هو بمعنى أوفقهم اللي بدأ الكتاب أوفقهم الإمام مالك. لماذا؟ لأن إمام مالك بدأ بالوقت، وقت الصلاة، لأن الوضوء ليس واجبا والصلاة ليست واجبة إلا إذا دخل الوقت. كي يدخل الوقت تما يولي الوضوء واجب وتولي الصلاة واجبة. إذا من الأولى الوقت أم الوضوء؟ الوقت. البخاري رحمه الله بدأ ببدء الوحي. بدء الوحي. La science islamique, نقول aujourd'hui العلوم الإسلامية. On dit aujourd'hui la science islamique. Inch'Allah, on va essayer de comprendre comment la science islamique a commencé. حاولوا إن شاء الله نبسطوا شوية الأمور باش نفهموا كيفاش بدا هاد الدين.
كيفاش بدا الفقه؟ كيفاش بدا هذا علوم الحديث؟ كيفاش بدا هذه الامور؟ الان عندنا العلوم الاسلاميه. العلوم الاسلاميه شنو فيها علم اللغه، فيها علم الحديث، فيها علم الفقه، فيها علم الاصول، فيها علم القراءات، فيها علم الرجال، وفيها. On dit aujourd'hui la science islamique. La science islamique contient des branches. Comment ces branches ont jailli? D'un coup, les Arabes, ils n'avaient rien, à part la langue arabe. À part le mot arabiya ou le shi'r, ils n'avaient rien. Comment d'un coup, tout ça est arrivé? Le sira nabawiya, la vie du prophète, ça fait partie des sciences islamiques. La science coranique, ulum al-Qur'an. Comment tout ça est arrivé? Hada, al-Bukhari, rahimahullah, il avait raison sur ce point-là. Il avait raison de commencer par la révélation. Parce que toutes les sciences islamiques, علم اللغة وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم المنطق وعلم كل هذه العلوم جاءت لخدمة القرآن. لأن العرب ما كان عندهم أي شيء. جاء القرآن، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في شهر رمضان في ليلة 27 عند الخلاف، لكنهم يقولوا 27 رمضان أنزل الله سبحانه وتعالى أول آية اقرأ. Donc, toutes les sciences, nous dit El-Bukhari et tous les scientifiques de Sharia, viennent pour servir le Coran. Or, les Arabes, avant, ils avaient rien. Donc, après la révélation, donc le Coran, il y avait le Coran entier. La vie du prophète, le prophète était vivant, ils avaient le Coran entier. Le Coran, c'est la parole d'Allah, Kalam Allah. C'est-à-dire, c'est une révélation. Wahi. Il est révélé en arabe. La poésie dans le temps était en arabe également. الشعر كان بالعربية. الخطابة كانت بالعربية. Les discours des Arabes parlaient l'arabe. Donc, le Coran en arabe révélé. Le Coran, ce n'est pas un texte humain. مش كلام بشر. مش شعر. ما قالوش إنسان قال الشعر وكذا. C'est pas une parole humaine, le Coran. C'est une parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette parole, il a fallu une manière de comportement. C'est-à-dire, on ne se comporte pas avec le Coran comme se comporter avec la poésie ou un texte d'un عالم كبير وكتب كتاب مثلا، يمكن أن يكون فيه الخطأ ويكون فيه الصواب. الشافعي رحمه الله لما كتب الرسالة، كتاب الرسالة في الأصول، قرأه 70 مرة، وكل ما يقرأه يصحح، يعاود يصحح، وبعدين تركه. قال كلما نقرأ كلما صح. لأن البشر والله يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. أي كتاب مش من عند الله سبحانه وتعالى فيه اختلاف. الآية
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه يعني الرسالة، المدونة عن المالكية، الكذا، الأم الشافعي، أي كتاب ليس مقدسا، البخاري، لأن الآية تقولنا هكذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف. لكن من يجد هذا الخلاف؟ مش احنا يعني علماء. إذن il y avait le Coran, le commencement, le Coran. Le Coran, c'est un texte en arabe et un texte sacré, كلام وحي من الله سبحانه وتعالى وكلام باللغة العربية. Ça c'est l'historique, l'histoire des sciences islamiques. Donc le Coran, il a fallu avoir un comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran يقول لنا كيف تتعامل مع الخالق مع الله سبحانه وتعالى. Le Coran nous cite des versets, comment doit-on se comporter avec Allah, la croyance qu'il faut avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de là ils ont sorti la foi, l'iman, علم العقيدة, العقائد الإسلامية, العقيدة من القرآن ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله وجدنا في القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أركان الإيمان الست، فخرجنا الإيمان وعلم العقيدة. Donc du Coran, les versets, les derniers versets de Sourate al-Baqarah nous parlent des 6 piliers de la foi. Donc ils ont sorti le dogme islamique, la foi, et les 6 piliers de la foi. Et voilà quelle conviction doit le musulman avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la science, qui est le dogme, pas la science dogmatique, on y vient inchallah. بعدين هذا القرآن شرحته السنة. La parole du prophète, Sunna, a expliqué le Coran et nous a développé quelques versets. Ils sont des fois pas clairs ou des fois dans l'au-delà, علم الغيب. فجاءت السنة تشرح لنا بعض الآيات وبعض المفاهيم في القرآن. Donc cette sunna et le Coran lui-même a été transmis d'une génération à une autre, génération à une autre. La deuxième génération, après les compagnons, ils avaient besoin, les ulama, ils avaient besoin d'une science, ce qu'on appelle la science de transmission. D'où tu as cette information? Qui t'a transmis cette information? يعني في عصر عمر بن عبد العزيز وهو تابعي يعني بعد الصحابة، لأن هذه الأخبار واحد يروي للواحد، أخبار واحد يخبر واحد واحد يخبر واحد. فبعدين الناس بدأت تكذب، الناس بدأوا يكذبوا. Certains commençaient à mentir. Par exemple, il y avait un commerçant en Irak. Mentir, pourquoi mentir? C'est le même système, à peu près le même système qu'on trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, alhamdoulilah, c'est un avantage, mais des fois c'est un inconvénient.
C'est un avantage que le musulman aujourd'hui est sensible à la religion. Alhamdoulilah, on est sensible à la religion. حنا نحبوا الدين نحبوا الله وإذا جاء واحد يتكلم لنا قال الله وقال رسول الله نحبوه ونسمعوه ونطيعوه. هذا إيجابي هذا مليح لكن لو ما يكونش فيه حرص وتعقل هذا يكون مصيبة هذا يكون من المصائب. Si c'est très bien qu'on soit sensible à la religion, c'est-à-dire c'est le même aujourd'hui la même histoire qui se répète. Vous avez aujourd'hui certains des dictateurs. Un dictateur islamique. Pour passer une loi ou passer un message, il va s'appuyer sur un mufti. يروح يجيب المفتي. واحد يبغي يقتل الناس. أو يحب يدير il veut faire une barrière entre Gaza et l'Égypte. Il veut mettre une barrière. Gaza, pour nous, c'est sacré, c'est des musulmans. Donc, pour que je sois sensible à cette barrière, il faudrait s'appuyer sur un mufti. N'est-ce pas? Hein? Ou là? Si ou pas? كنا نسمع البخاري وتحكينا على غزة. ايه هذا في البخاري داخل البخاري. اسمع استفاد كل هذا استفادة غزة سي aujourd'hui استفادوا. اليوم باغ اكزومبل وهذه حقيقة يعني on est sensible الحمد لله. إذا هاد الناس بعدين pour transmettre le message. الصحابة رضي الله عنهم ne posaient pas de questions. Si un compagnon raconte un autre hadith à un autre compagnon, il ne lui dit pas d'où tu viens, d'où tu ramènes ça, ou de... mais il يستنتج. يعني هو حتى في علوم الحديث يجوز أن الصحابي يسقط الصحابي. صحابي مثلا أبو هريرة رضي الله عنه سمع حديث من عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز لأبي هريرة أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما سمعش عن رسول الله، هو سمع من عند عمر بن الخطاب، لكن بما أنه قال رسول الله يجوز في علم الحديث أن يسقط الصحابي. هذا عند الصحابة، لكن لا يجوز بعد الصحابة لا يجوز إسقاط الصحابي. مفهوم؟ مثلا عمر بن عبد العزيز يقول أو الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. هو تابعي ما شافش رسول الله، فهو أخذ الحديث من عند صحابي، فلا بد أنه يذكر لنا الصحابي، لا بد يذكر لنا. أما الصحابة فيما بينهم لا يمكن أن الصحابي يسقط الصحابي، ما فيش إشكال. لماذا؟ لأن الصحابة لا يكذبون، ما يكذبش، كلهم عدول أو كلهم عدل. C'est-à-dire les compagnons entre eux, les compagnons, la première génération, un compagnon, s'il entend un hadith d'un autre compagnon venant du prophète, il peut dire, quand il lui raconte le hadith, il peut dire j'ai entendu le prophète. C'est-à-dire il peut ne pas prononcer le nom du compagnon. Parce que les compagnons entre eux, mentir pour eux
C'est catastrophique. Il y a pas, un compagnon ne peut pas mentir. Après, les tabi'in, donc ceux qui sont venus après les compagnons, ils n'ont pas le droit de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce qu'au moins, ils n'ont pas vu le prophète. C'est des tabi'in. Après, les compagnons, ils doivent mentionner le nom du compagnon. Notamment le Hassan al-Basri, Omar ibn al-Aziz, Ibn Shihab al-Zuhri, le kibar al-tabi'in. Donc, à un certain moment, les gens profitaient de cette sensibilité religieuse. Là, on est sensible à la religion. Certains ont profité de la sensibilité religieuse et composer des hadiths faux. Parce que les musulmans, ils sont sensibles à la religion. C'est pour ça que j'ai dit le même système, parlons de Gaza, parlons des Égyptiens aujourd'hui qui sont tués par le Moufti, parlons de l'Algérie, parlons du Maroc, parlons de tous les pays aujourd'hui. Même les grands dictateurs, les grands, s'appuyaient sur les Mouftis. C'est la même mentalité. Donc on n'est pas hors sujet. On est toujours dans le sujet, donc toujours dans la sensibilité du musulman. Le but, donc, ils ont fabriqué des hadiths, ce qu'on appelle aujourd'hui un hadith al-mawdu', fabriqué. Un commerçant, par exemple, en Irak, qui vendait de harissa. فصنع حديث عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهريسة تشد الظهر وبدأ يبيع سامع لأن قال هو الناس تظن أنه هذا قال رسول الله. D'un côté, donc il vendait un produit qui ne marchait pas en Irak, donc il compose un hadith, soi-disant une chaîne de transmission venant du prophète, que ce produit, il est bon pour le dos. Et ça marche. Donc d'un côté, on est sensible, alhamdoulilah, mais d'un autre côté, si cette sensibilité n'est pas raisonnée, n'est pas... il ne faut pas faire confiance comme ça, aveuglement. Non. Et de là, avaient besoin, les savants, d'une autre science, la science de la transmission. Ils avaient besoin d'une science. فأنشأوا علم الرجال الجرح والتعديل وعلم من أين لك هذا؟ هذا الكلام من أين جبت لي هذا الحديث؟ D'où, donc de là, on développait une science de la transmission. Dis-moi, qui t'a raconté ça? Prenez le Bukhari, il n'y a pas un hadith où il n'y a pas la chaîne de transmission. Mais parce que c'est une science. Faisons maintenant, elle fait partie de la charia. Après, donc علم جديد علم الجرح والتعديل وعلم السند علم السند الرجال. بعدين il y a eu le Coran. Le Coran est révélé en arabe, بالعربية. Donc, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Parce qu'il est révélé en arabe. Mais on peut comprendre le Coran avec une compréhension mal appuyée. De là, ils ont développé une autre science. Comment la méthodologie de lire le Coran. Comment tu dois comprendre les textes et le Coran et la Sunna. فأنشأوا علم أصول الفقه, les fondements du droit musulman.
علم أصول الفقه les fondements. إذا هذا بعدين أعطانا الفقه لأن الفقه هو التعامل كيف تعبد الله سبحانه وتعالى وكيف تعيش مع البشر معاملات التجارة البيع والشراء العقود. Donc ils ont développé également la jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence aujourd'hui parce que comment tu dois adorer Allah, comment faire les ablutions, comment faire la prière, comment faire le hajj, comment faire le zakat, comment tu dois adorer Allah, c'est la jurisprudence. Et dans la jurisprudence, il y a également le social, le contrat social, comment avoir un contrat. En fait, nous, contrairement à Rousseau, c'est ça, ouais, qui a écrit du contrat social. Nous, on a trois contrats. On a un contrat avec Allah, subhanahu wa ta'ala, le contrat, disons, social avec Allah, la croyance humaine, et le contrat avec soi-même, et le contrat social. Comment se comporter avec les gens. Et même, ça c'est, disons, l'historique. Si la personne ne peut pas comprendre l'histoire des sciences islamiques, il ne peut pas suivre. يعني أن كل شيء كل هذه العلوم الآن عندنا علم الحديث علم كذا علم الفقه علم الأصول علم علوم القرآن كل هذا ناتج من القرآن. Toutes les sciences travaillent et servent le Coran. العقيدة احنا وصلنا إلى باب الإيمان la foi. C'est arrivé là باب الإيمان. الإيمان إذن عندنا في الشريعة عندنا العقيدة وعندنا علم العقيدة. عندنا العقيدة وعندنا بعدين علم العقيدة. On a la foi, et on a le dogme, et on a la science dogmatique. La science dogmatique. On est tous d'accord sur le dogme, sur ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. هذه هما العقيدتان. العقيدة هي الأركان الست. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر. هذا 6 أركان الإيمان. هذا هو الإيمان. Ça c'est la foi. Les 6 piliers de la foi, c'est le dogme. La science dogmatique, c'est une science. Les Sahaba, radiallahu anhum, ils n'avaient pas besoin de cette science. Ils n'avaient pas besoin de la science dogmatique. Parce que un musulman, automatiquement, un musulman pratique la prière. Un musulman, automatiquement, pratique le ramadan. يعني ما فيش في زمان الصحابة رضي الله عنهم ما فيش مسلم يعني يدخل الشهادة يشهد ولا يصلي. هذا ما فيش، غير موجود. ما فيش مسلم لا يؤدي الزكاة إذا كان قادرا. ما فيش. Ça n'existe pas. Chez les compagnons, il n'existe pas un musulman qui a les moyens et ne sort pas la zakat. Ça n'existe pas. Un musulman qui ne fait pas la prière, ça n'existait pas. Donc de là, ils n'avaient pas besoin de développer une science dogmatique. Ils n'avaient pas besoin de ça. لأن احنا لو الآن نقولوا ما هو الإيمان؟ تعريف الإيمان، شو هو الإيمان؟ شو هو الإيمان؟
المعروف هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا هو المعروف. لماذا عرفوا الإيمان هكذا؟ ولماذا أصلا لماذا التعريف؟ علاش يعرفوا؟ علاش Pourquoi donner ou pourquoi ils avaient besoin de définir la foi? Les compagnons n'ont pas défini la foi. Le prophète lui-même n'a pas défini la foi. C'était naturel. Un musulman, il pratique la prière, c'est normal. Donc ils n'avaient pas besoin de définir la prière, la foi, ou définir qu'est-ce que c'est que la prière, ou qu'est-ce que c'est que... Non, ils n'avaient pas besoin de ça. Ce qu'ils avaient besoin, nous aujourd'hui on a besoin de ça. Nous نقولوا نحبوا نرجعوا لعلم السلف. نحبوا نرجعوا لعلم السلف القدامى. ما معنى علم السلف؟ كي يقولوا علم السلف ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ما كانش يقول لهم تعالوا الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل وكذا وكذا، وتعريف الألوهية وتعريف لما التوحيد، تعرف التوحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد ما كانش هذا، ما فيش حديث يذكر هذا الشيء. لماذا بعدين أصبحت هذه التعاريف لازمة؟ Pourquoi ils avaient besoin après? Parce que si on ne comprend pas l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait? نعم. تعريف الإيمان. أي هذا فيه التعريف؟ تؤمن بالله وملائكته، هذا أركان الإيمان. هذا جبريل قال لهم الرسول. بلا يدك من جبريل تكلم عادي عادي يتكلم. ما هو أعطيني التعريف الإيمان في الحديث. لا هو تكلم عادي ما فيش أي إشكال. قال ما تعرفش هذا ما فيش تعريف للإيمان، فيه تعريف أركان الإيمان. هل تفرق بين الأركان والتعريف المصطلح؟ العلم لله، أنا نعرف. آمين. خلي الناس تستفاد، ماكش باغي تستفاد ما تستفادش سيدي محمد. المصطلح c'est la définition de la terminologie. اليوم لما نقولوا تعريف الإيمان، ما هو الإيمان؟ لا معليش سلام عليكم. اللي عنده سؤال احنا ما يسأل، ما فيش أي إشكال. il faut pas faire de واحد اللي عنده سؤال. si on a des questions on pose des questions mais qu'on soit on reste correct, on reste مش واحد يدير de cette façon il parle avec moi de cette façon. non moi je ne parle pas de cette façon. عادي c'est normal, on est là entre nous. On voudrait apprendre, on voudrait... Quand je suis en face d'un professeur, je dois savoir qu'est-ce que je dois lui dire. Si je ne sais pas, je me tais, j'écoute. Voilà, sinon, voilà, formuler la question correctement. بمعنى معليش حنا نقولوا نسألوا كيفاش نقولوا عيب، حنا نقولوا نسألوا. لكن واحد يبقى مؤدب بالآداب، يبقى مؤدب. رانا في جامع ورانا في درس تاع البخاري، الإنسان يبقى مؤدب. واللي عنده ربما لو ما عنديش حديث، ربما هو عنده حديث، يقول نحن نستعين نتعلمه. لكن الحديث اللي ذكره مش الحديث، ما فيش تعريف الإيمان، فيه تعريف أركان الإيمان. حديث جبريل، لما حديث de Gabriel, quand il est venu Gabriel poser les questions au prophète,
lui a répondu sur les piliers de la foi, les piliers de l'islam, les piliers de l'éthique, mais pas la définition de la foi. ما فيش تعريف للمصطلح. ربما c'est pas compliqué ce que je suis en train de dire. Légèrement. هذا الحاجة. صحيح اللي نقول فيه هنا؟ عادي. هذا هو الإسلام تاعنا عادي. حنا نتكلموا علاش الحاج، نتكلموا على العلوم الإسلامية كيفاش وصلتنا، كيفاش ما كانتش هذه العلوم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفاش العلوم بالتدرج وصلتنا. كيف نشأت العلوم؟ عادي سي با واحد يستفاد نورمالمون واحد. Donc là, ce que je veux, vous expliquer l'historique des sciences islamiques et essayer, ce que je veux réellement, essayer de revenir à la source. C'est ça, quand on dit, on voudrait, parce qu'aujourd'hui, on est perdu dans les détails, on a perdu la source. هذا هو الحال، هذا هو المقصود من الكلام تاعي. أننا اليوم on a fait les détails. يعني, mais est-ce que ce que je veux, est-ce que les détails, les grands savants, est-ce que les détails, c'est légitime ou pas? C'est ça ce que je veux. Est-ce qu'ils étaient dans l'obligation de détailler ou pas? S'il n'y avait pas une obligation, ils avaient tort. Donc, وكل العلماء أخطأوا. هذا هو. علاش يكومبليك لنا الإسلام تاعنا؟ إذا أخطأ مالك والشافعي وأحمد، أخطأوا إذا. حاشا، مو بوصلة. أنا نقول صعبتوا لنا الدين، أسكو صعبوه بالهوى، كانوا مريحين وحبوا يعرفوا هكا الإيمان قول وعمل ولا non, c'était. Moi, je pense que c'est important. Je pense que revenir à l'histoire et comprendre l'histoire des déroulements des sciences islamiques et comment ils avaient jailli, c'est très important. باش اليوم تفهم أن هذا مالكي، أن هذا شافعي، أن هذا حنبلي، تفهم. لأن احنا الآن ما راناش في البلاد، في البلاد العربية تاعنا، المغرب العربي كلهم مالكية. ما تسألش، il n'y a pas besoin de traiter les écoles. Quand on est dans un pays malikite, l'Algérie, le Maroc, on ne traite pas. Là, on est en France, on n'a pas l'obligation de suivre Malik ou Shafi'i ou Hanbali. On n'a pas. Donc on essaie de comprendre. خلاص؟ ونسألوا واحد يسأل. إذا الإيمان وقت الصحابة ما عندوش هذا الإشكال. ما هو الإيمان؟ ما هو تعريف الإيمان؟ بعدين بعد الصحابة بدأ الناس يرتكبون الكبائر. الناس كما اليوم مثلا واحد مسلم وكذا ويشرب الخمر. الخمر من الكبائر. واحد مسلم مثلا وما يصليش، كبيرة ولا مش كبيرة؟ Donc après les compagnons, les gens ou l'islam, les gens commençaient à perdre un peu la foi.
Donc, se sont retrouvés les tabi'in, après les compagnons, avec des musulmans qui commettaient les grands péchés. Alors que c'était, à l'époque du prophète, c'était impensable. Qu'un musulman boit de l'alcool, qu'un musulman ne pratique pas la prière. Ne pas pratiquer la prière est un grand péché. Boire de l'alcool est un grand péché. La fornication est un grand péché. Et tout ça, certains musulmans le pratiquaient. Donc les savants ont posé des questions. Qu'est-ce que c'est donc la foi? Qu'est-ce que c'est donc la foi? Est-ce que, la question vient de là, est-ce que les pratiques font partie de la foi ou est-ce que les pratiques sont complémentaires à la foi? هو قول وقلنا وعمل الإيمان هو قول وعمل لزاد العمل. Donc c'est pas, donc ils disent, pour définir la foi, c'est des convictions suivies par des actes. قول وعمل. Parce que il y a eu des musulmans qui pratiquaient les grands péchés. Donc ils disent, est-ce que il y a une autre question que le Bukhari, rahimahullah, parle. Il nous dit, قال وهو قول وفعل. البخاري قال الإيمان هو قول وفعل. ما يكفيش القول، ما يكفيش تقول أنا مؤمن، الإيمان في القلب خلاص، ما يكفيش. قول، لماذا زاد الفعل؟ لماذا زاد الفعل؟ هذا هو التعريف اللي كنا نقولوا يعني تعريف الإيمان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش الإيمان هكذا، ما قالش هو في قول وفعل يزيد وينقص. هذه موجودة في حديث؟ كاش حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لنا الإيمان مثل هذا الشيء، كاش. فقالوا بعدين la foi, donc c'est des convictions suivies ou traduites par des actes. Ils ont rajouté les actes. Yazidu wa yanqusu. Il peut augmenter, la foi peut augmenter, et elle peut également diminuer. يمكن ينقص الإيمان ويمكن يزيد الإيمان. بعدين سألوا قالوا أين يوجد الإيمان؟ هل يوجد في العقل في الدماغ أم يوجد في القلب؟ Après il pose la question. Je viens une fois par mois, je vous complique la vie ou... قالوا est-ce que la foi elle est située où? Dans le cœur ou dans le cerveau? Quel est le résultat de cette question? C'est quoi? Le résultat c'est quoi? فرق بين الفهم والعقيدة. أن الفهم مقره الدماغ والعقيدة مقرها القلب، ما وقر في القلب، وهذا اعتقاد. نعم لكن هما قالوا هل إذن الفرق بينهما هل الإيمان مكتسب أم يقذف في القلب؟ إذا كان يقذف من عند الله يكون في القلب وربي يعطيك الإيمان، أنت تبحث وتدير كذا، إنسان est converti. Si la foi est dans le cœur, c'est Allah qui te la donne. Si la foi est dans le cerveau, on peut avoir une gymnastique intellectuelle pour avoir la foi. C'est-à-dire, وهذا مذهب المعتزلة في الدماغ.
الذي اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أصول ثلاث قال وأولها العلم، أولها العلم. إذن هذا مذهب المعتزلة. هل احنا نقولوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب معتزلي؟ لا، هذا اختيار يختاروا، الناس تختار. الإمام مالك والشافعي والبخاري قالوا الإيمان في القلب، أبو حامد الغزالي كذلك قالوا الإيمان في القلب، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف في المرء الإيمان، مش في الدماغ. الدماغ هو ما يوصف اليوم بالزيادة والنقصان. يقول الإيمان فعل وقول، قول وفعل، يزيد وينقص. Parce que c'est important. Quand on dit il augmente, la foi augmente, et elle peut diminuer. Là, on est en train de parler sur le cerveau. C'est-à-dire la foi, on ne peut pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, et pratiquement la majorité des écoles disent que celui qui croit en Dieu, croit en son prophète, et ne pratique pas la prière, c'est un musulman. لماذا؟ هنا اليوم تفهموا، يعني تفهم لماذا الآن البعض يخرج تارك الصلاة من الإيمان والبعض لا يخرجه من الإيمان. واحد مسلم ولدك مثلا مسلم كذا وما يصليش، كافر ولا مسلم؟ مسلم فاسق وكذا. لكن هل نقول كافر؟ لا. علاش؟ لأن العمل هو قول وفعل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا ما راش يعمل، هو وقر في القلب، يقول لك نعم أنا مؤمن. العمل لا يصدقه. العمل إذن شرط متمم، يتمم الإيمان، يتمم الإيمان. الإيمان إذن عنده في القلب، il a la foi. Mais c'est pour ça qu'ils ont dit il augmente et il peut diminuer, il peut augmenter par les pratiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'un musulman ne pratique pas la salat n'est pas un musulman. C'est un musulman, mais sa foi est stagnée, elle ne peut pas augmenter. Et l'augmentation de la foi par les pratiques, elle augmente par les pratiques. Et parmi les pratiques, la réflexion. الإنسان يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يطلب العلم. قال محي الدين قال طلب العلم والتعلم يزيد في الإيمان، يزيد في الإيمان. إذن هذه خلاصة، c'est un résumé, on ne peut pas développer parce que, comme disait Ibn al-Arabi, c'est une science à part entière. Le dogme, c'est une science à part entière. Ça, c'est un peu le résumé, comment cette science s'est développée. Comment? Parce qu'elle n'y était pas à l'époque des compagnons. Parce que c'était impensable qu'un musulman ne fait pas la prière ou ne fait pas le ramadan. On a dit que c'était impensable. Tout le monde pratiquait. Après, les grands savants, ils ont vu un musulman ne fait pas la prière. Donc ils se sont posé la question sur la foi. C'est quoi la foi donc? Est-ce que les actes font partie de la foi ou ils ne font pas partie de la foi? Donc certains disent qu'ils font partie de la foi. Donc celui qui ne pratique pas la prière ou le ramadan, pour eux c'est un kafir.
Parce que l'acte fait partie pour eux dans la foi. La majorité disent non. Il augmente les